ए फूल आउ फगुण तमरी पाई ए मेघ आउ श्रावण तमरी पाई ए मन खोजे मिलन तमरी पाई बुझना के गो तमे बुझना के गो तमे बुझना हम ये यात्रा कमिटी तरफ आपन को संबर्धना करने यात्रा कमिटी प्रेसिडेंट एवं अध्यक्ष अनुरोध कर सभ्य मान मंच पर आसवे आपन को संबर्धना करेंगे जोरदार भाई भाई
Let's go. ଏଥର ଅଚ୍ୟୁତ ବାଳକୁ କହିବୁ ତାଙ୍କ ଲାଗିଛି। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଉଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଗୁଡେ ଯୋଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମିଳିଛି, ଏତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମିଳିଛି। ଏଇଠି ଜଣେ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଏଇଠି ଜଣେ କ୍ୟୁଟି ପାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତମ so sweet। ଏଇଠି ଜଣେ କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। এই দুর্গা পূজা কমিটির আপনার স্পেশাল গোটে রোজ আছে, গোলাপ ফুল গোটে মিলব। আচ্ছা কোটি আরম্ভ করা গোটে গীতার আরম্ভ করা। এই যে ফিল্মটা লা এটা মোর যদি মু নূয়া নূয়া ইন্ডস্ট্রি আসছিলি সেবেকা সময়ের যেটা মোর বি গোটে ফেভারিট গীত। আর গোটে সামনে গাইবাকু চাহিবি। আমার म्यूजिशियन भाई मानक प्रणाम जनाऊँ। साथ मेकअप मजे नहाने को मोटी कर मते पाइबा नुहे सहज तो परे प्रेमी सेमते किछि थिला। अच्छा एबे डांस करिया अनने हेलो अपन डांस करबे तो मसे तो वाह हां कैसे नहीं अपन ओके किछि गीत तो तमो संगे मोर जुड़ी के जमिते हुआ कियो संगे औरुआ भाता तो खटा है लोग ना पियारा ओई पिया में सोमवार तू माचा है लोग बेसारा अरे जते जियो दिल मारा जमा तो वाह रेडी डांस
Iya,